दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए रात गवाई सोए के सुमिरन लगन लगाए के मुख से कछु न बोले बाहर के पट कर ले अंदर के पट खोले माला के रट जुआ गया मन का तेरे गया मन का तेरे हाथ मन का छोड़ दे हाथ मन का छोड़ दे मन का खेल रात रमाई सोए के दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए रात गवाई सोए के दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए सुख में सुमिरन ना किया दुख में करता याद रे दुख में करता याद रे कहे कबीर उस दास की कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए रात गवाई सोए के ओम शांति। आज का मुरली 28/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गुहे राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुहे राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुहे राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेखत के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलियुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। आज का गीत, तूने रात गवाई सोई के दिन गवाई खाए के।
ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति होती है, फिर जीवन मुक्ति। प्रथमे आमरा सब आत्मारा आमरा शांति धामे जाई अर्थात मुक्ति धामे, तारपरे देवी देवतार आत्मारा सुख धाम अर्थात सत्य जुगे नेमे आसे। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। शांति धामे तो आत्मादेर शरीर नहीं, तो ओई जोन्नो ओखाने कोनो अभिनय होबे ना, ओटा तो घर। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते। बाबा बोझाচ্ছেন যে যখন অভিনেতা অভিনেত্রী যারা যখন ঘরে চলে যায় তো ঘরে গিয়ে কেউ नाटक করে না, नाटक तो स्टेजे ऐसे करे। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है, यह भी स्टेज है। এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চ এই পৃথিবী, এটাও নাটক করবার স্টেজ। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। যেমন হদের নাটক আর ছোট ছোট নাটক, এটা বেহদের नाटक, कारण এটা 5000 বছরের নাটক। इनके आदि मध्य अंत का राज शिवाय बाप के कोई और समझा ना सके। এই সৃষ্টির आदि मध्य अंतर रहस्य बाबा छाड़ा और केउ किन्तु बोझाते पारे ना। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। एखाने এই যে तीर्थयात्रा বলা হয় বা যুদ্ধ বলা হয়, এই কথাগুলো কেবলমাত্র বোঝানোর জন্য কাজে আসে। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। আসলে তো এখানে স্থূল যুদ্ধের কোনো ব্যাপার নেই। যাত্রা भी अक्षर है, যাত্রা শব্দও বলা হয়। বাকি है तो याद, আসলে याद করা। তো যেহেতু আমরা এই সাকার সৃষ্টি থেকে মূল বতনে যাই, তো মানে স্থূল বতন থেকে মূল বতনে যাই, তাই একে যাত্রা বলা হচ্ছে। আসলে তো याद। तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। এই যাত্রাও কিন্তু এখানেই শেষ হবে, অন্য কোথাও যেতে হবে না। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। बस याद करते करते যখন আমরা পাবন হয়ে যাব তো আমরা ঘরে ফিরে যাব, ঘরে পৌঁছেই যাব। তখন অপবিত্র তো যা না সকে, অপবিত্র আত্মা ঘরে ফিরতে পারবে না। अपने को आत्मा समझना है। তাই বাবা বারবার বোঝান যে তুমি নিজেকে আগে আত্মনিশ্চয় করো, তারপরে পরমপিতা পরমাত্মাকে ইয়াদ করো, যার ফলে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে এবং ঘরে ফিরতে পারবে। मुझ आत्मा में सारे चक्रों का पाठ है, अभी वह पाठ पूरा हुआ है। আমরা সারা চক্র ধরে পাঠ করেছি, মানে সত্য ত্রেতা দাপর কলি, এইবার তো আমাদের অভিনয় করা শেষ হয়েছে। तो अब राय देते हैं, बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते तो नहीं हो। बाबा बोलें যে ব্যাস বাবাকে ইয়াদ করো। তো এই ইয়াদ করার জন্য আমরা এখানেই বসে বসে ইয়াদ করি। এই ইয়াদ করার জন্য কোথাও যেতে হয় না। মানে তীর্থযাত্রায় গেলে তাকে এক জায়গা থেকে সেই তীর্থস্থানে পৌঁছাতে হয়, সেটা কিন্তু শারীরিক। আর এখানে তো মন বুদ্ধির যাত্রা, ওই জন্য শরীর এক জায়গাতে থেকেই কিন্তু সেই ইয়াদের যাত্রা করা যায়, কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না, চলাচলের দরকার হয় না। पाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं। बाबा बोझान যে তুমি বাবাকে ইয়াদ করো তো তুমি পাবন হয়ে যাবে। এখানে যুদ্ধেরও কোনো কিন্তু প্রশ্ন নেই। যুদ্ধ মানে তো মায়ার সাথে, এখানে ফিজিক্যাল কোনো যুদ্ধ কিন্তু নেই। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत
शतप्रधान था उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। ভারত যখন শতপ্রধান ছিল তো তখন সেই দুনিয়া নিশ্চয়ই মানুষরাই ছিলেন। তখন তাদেরকে মানুষ না বলে দেবী দেবতা বলা হতো, কিন্তু তারাও তো আমাদের মতনই মা চেহারা, তাদেরও দুই হাত দুই পা সব রকম দিক থেকেই তো তারা মানুষ। জমিন থোড়ে কি বদলেগি, আসলে জমি বদলানোর কথা কি, মানুষকে বদলানোর কথা। अभी तुम जानते हो हम शतप्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर शतप्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। মানুষ তো ভগবানকে ডাকে, হে ভগবান তুমি এসো, আমি পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে পাবন বানাও। কিন্তু তিনি কে, তিনি কবে আসেন, কীভাবে আসেন, তিনি কি বলেন, এগুলো তো কেউ কিছুই জানে না। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे यहाँ के साहूकारों से, মানে সত্য যুগের যারা গরিব হবে তারাও কিন্তু এখানকার যারা অনেক বড় ধনী তাদের থেকেও কিন্তু তারা প্রপার্টিওয়ালা হবে, তারা বেশি সাহুকার হবে। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। দাপর যুগ থেকে যারা যারা রাজা রূপে এসেছিলেন অনেক প্রপার্টির মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু তবু তো তারা ভিখারি। সত্য যুগে প্রজা দাস দাসী তারা তো ভিখারি তো কেউ হবে না, সেই জন্যই তারা অনেক প্রপার্টির মালিক হবেন। ইনসে উহা কি সাধারণ প্রজা ভি বহুত উঁচ बनती है। এখানকার রাজাদের থেকেও ওখানকার সাধারণ প্রজা মানে নৌকার চাকর তারাও কিন্তু অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ হবে। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। बस যেই ভারতে রাবণের परछाया এলো बस सब पतित হওয়া শুরু হলো। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। निर्विकारी देवताদের সামনে গিয়ে যারা নিজেদেরকে পতিত মনে করে তারা গিয়ে মাথা নত করে। पाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊँट चढ़ा देते हैं। बाबा যখন এখানে আসেন তখন फट করে আমাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেন, পাবন বানিয়ে দেন। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। চর্মচক্ষু তো আছে, দুই নেত্র তো আছে, কিন্তু বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞান নেত্র দেন, যাকে তৃতীয় চক্ষু বলা হয়। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो, ऊपर मूल बतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। बाबा এসে আমাদেরকে কত দূরাদেশী বানাচ্ছেন। তো বাবা বলছেন দেখো একদম উপর মূল বতন থেকে শুরু করে এই সাকার সৃষ্টির সারা চক্রের आदि मध्य अंत सब हमारे बुद्धिते আছে। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। যেমন লৌকিক দুনিয়া কেউ নাটক দেখে আসে, এসে ও কী কী দেখেছে সেটা বর্ণনা করে, কারণ তার বুদ্ধিতে সব ভরে গেছে। तो आत्मा में भरकर आते हैं फिर आकर डेलीवरी करते हैं। आत्मार बुद्धिते बसे যায় তারপরে এসে এখানে তার বর্ণন করে। यो फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। এখানে তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই বিশাল যে নাটক, চার যুগের যে নাটক তার आदि मध्य अंत बुद्धिते থাকা উচিত। এর রহস্য বুদ্ধিতে থাকা উচিত, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है। लौकिक दुनियार नाटके यदि একজন অভিনয় করে, যে অভিনেতা অভিনেত্রী কেউ যদি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় নাটক থেকে, তো তার পরিবর্তে অন্যজন সেখানে জয়েন করে। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লো, তখন তার জায়গায় অন্য কাউকে অ্যাড করে দেয়। यह तो चैतन्य ड्रामा है।
इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। এটা চৈতন্য ড্রামা, এখানে একটু কিন্তু অদল বদল হয় না। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখানে তো শরীরটাই হচ্ছে আত্মার ড্রেস, বস্ত্র। এইটা পরে আত্মা এখানে কত রকম রূপে পাঠ করতে থাকে, হ্যাঁ, কত চেহারা, কত রূপ পরিবর্তন হতে থাকে, আত্মা অভিনয় করতে থাকে। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। नाम बदले जाए, যতবার জন্ম নিতে থাকে ততবার তার নাম বদলায়, রূপ বদলায়, দেশ, চেহারা সব বদলে যায়, পরিবার বদলে যায়। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। যারা অভিনয় করে তারা কোন চরিত্রে অভিনয় করছে সেটা তো তারা জেনে অ্যাক্টিং করে। पाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। बाबा एसे तो আমাদেরকে এই সৃষ্টিরূপী চক্রের রহস্য আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं फिर जाते हैं। বাবা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন আমরা সত্যযুগ থেকে নাটক করতে 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 কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত পৌঁছে যাই। আবার বাবা আমাদেরকে এসে নতুন বানিয়ে ওপরে শান্তিধাম নিয়ে যান, ওখান থেকে আবার নতুন করে সত্যযুগে আমরা আসতে শুরু করি, আবার কল্পের পাঠ চলতে থাকে। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है। बाबा बीज, बाबार काছে नॉलेज तो আছে কিন্তু বোঝাতে তো সময় লাগে। যদি ডিটেল বোঝাতে হয় চক্রের জ্ঞান তো সময় লাগবে। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। তোমাদের বুদ্ধিতে সারা বীজ এবং ঝাড় এর রহস্য ভরা আছে। सो कि जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। কারণ গীতাতেও সুন্দর করে বর্ণনা করা আছে যে এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ কিন্তু উল্টো, যার বীজ উপরে আর বৃক্ষের শাখা প্রশাখা নিচে। তো যারা ভালো বুদ্ধিমান বাচ্চা তারা এই ব্যাপারটাকে বুঝতে পারে। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, হ্যাঁ, মানে এর উৎপত্তি কী করে হয়, তারপরে এর পালনাও বা কী করে হয়, এর বিনাশ বা কী করে হয়। इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। त्रिमूर्तिতে देखानो হচ্ছে ब्रह्मार द्वारा स्थापना, विष्णुर द्वारा पालना, शंकरेर द्वारा विनाश। यह समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। কেউ কেউ এমন কট্টর হয় যে বলে যে না আমার কোনো শোনার প্রয়োজন নেই, আমি শুনবো না। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। কেউ কেউ তো এসে শোনে তারপরে এখানকার বইপত্র নিয়ে পড়ে, কেউ তো নেয় না। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, मूल वतन বা বলছেন যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা যায়। বাকি সূক্ষ্ম वतन का कुछ भी है नहीं। সূক্ষ্ম वतনের কথা বা বলছেন ওটা তো তেমন কিছু নয়, তো কারণ ওটা অল্প সময়ের জন্য, জাস্ট সঙ্গম যুগের দেবী দেবতাদের যখন পুরুষার্থের পাঠ, ব্রাহ্মণ আত্মারা পুরুষার্থ করে যখন ওইখানে গিয়ে দেবত্বের অনুভব করে, তো ওটা কেবল এই অল্প সময়ের জন্য। कनेक्शन सारा है मूल वतन और सूक्ष्म वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्मा सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। তাহলে মূল কথা কি যে আত্মারা সবাই নিজের ঘর মূল বতনে থাকে, ওইখান থেকে অভিনয় করার জন্য এই সাকার সৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল বতনে চলে আসে। यह झाड़ सब धर्मों का नंबर वन है। এখানে অন্যান্য যে ধর্মরা তারাও কিন্তু ক্রমানুসার আসতে থাকে। यह है मनुष्य का झाड़
और बिल्कुल एक्यूरेट है। এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ এটা কিন্তু মানুষদের ঝাড় এবং এটা কিন্তু একদম অ্যাকুরেট, সঠিক। এটা कुछ भी আগে পিছে হো না সকে, কোনো কিছুই কিন্তু এর মধ্যে বিন্দুমাত্র চেঞ্জ হয় না। না কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীর পার্ট চেঞ্জ হয়, না কোনো সময় চেঞ্জ হয়, কিছুই চেঞ্জ হয় না। সব কিছু যেমন যা আগের কল্পে চলেছিল এই কল্পেও সব কিছু হুবহু চলবে। না आत्माएं और न कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। बाबा বোঝাচ্ছেন যে আত্মারা কী করে ব্রহ্মতত্ত্বে গিয়ে ওখানে খাড়া হয়ে যায়। যেমন আমরা আকাশে দেখি যে নক্ষত্রগুলো ওখানে খাড়া আছে। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े। আমরা দূর থেকে যে নক্ষত্রগুলোকে দেখি, যে তারামণ্ডলকে দেখি, মনে হয় অনেক ছোট ছোট, আসলে তো এত ছোট নয়, বড় বড় আছে এগুলো। लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। आत्मा तो छोटो बड़ो है ना, और आत्मा तो विनाश है ना। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। আমরা সত্যযুগ অর্থাৎ গোল্ডেন এজে যাই, ওখান থেকে চক্র লাগাতে লাগাতে আবার কলিযুগ অর্থাৎ आयरन एजे এসে যাই। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे और आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। फल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज। এই দুনিয়ায় মায়া তো কত সুন্দর করে সৃষ্টিকে সাজিয়ে রেখেছে, মানুষ এতেই আশ্চর্য হয়ে যায়, এর প্রতি আকর্ষিত হয়। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন এটা হচ্ছে রাবণের গোল্ডেন এজ, ওয়াকখায় ঈশ্বরীয় গোল্ডেন এজ। সত্য যুগকে বলা যাবে ঈশ্বরীয় গোল্ডেন এজ। দুটো যুগের মধ্যে কত 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 পার্থক্য। এই দুনিয়ায় মানুষের রেহেন সেন খান পান, আর ওই দুনিয়ায় মানুষের রেহেন সেন খান পান জীবিকা সব কিছু কত উন্নত, কত সুন্দর। आकाश पाताल अंतर कलिजुग और सत्यजुगेर मध्य। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। मानुष की बोझा बोले जे एबार देखबे 6-7 बछरेर मध्य एत शस्य उत्पादन होबे जा बलार नय। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है, ওদের কি প্ল্যান আর আমাদের বাচ্চাদের কি প্ল্যান। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। বাবার প্ল্যান কি পুরানো দুনিয়াকে, পুরানো সব কিছুকে নতুন বানিয়ে দেওয়া। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। বাবার শ্রীমতে চলে আমরা নিজেদের অনেক অনেক ভাগ্যের অধিকারী বানাচ্ছি, অনেক সম্পদশালী হচ্ছি আমরা। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। बाबा আমাদের রাস্তা বলছেন, বাবা আমাদেরকে শ্রীমত দিচ্ছেন, यादे থাকার মত দিচ্ছেন। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। बाबा तो संस्कृत बोलें ना, बाबा तो আমাদেরকে হিন্দিতে বোঝান। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। माने যারা ট্রান্সলেট করে, মানে ইন্টারপ্রেটার মানে যে ভাষা কেউ বলছে ওটাও যে জানে, আর যে ভাষায় তাকে ট্রান্সলেট করতে হবে সেই ভাষাও সে জানে। তো সে তখন শোনার পরে সে সেটা ট্রান্সলেট করে সেখানকার ভাই বোনেদেরকে শোনায়। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। मायरा तो घरे थकें, तारा तो एत पढ़ाशोना करें ना। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। आजकल भारतीयरा हयतो अनेके বিলাতে গেল, গিয়ে ওখানে इंग्रेजी শিখে এলো, তো এখানে এসে দেশে এসে इंग्लिश बोलते शुरू करे।
हिंदी बोल ही नहीं सकते, হয়তো সে তার হিন্দি ভাষা ভুলেই গেছে। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। এবার ঘরে এসে মায়ের সাথে ইংলিশ বলা শুরু করে। এখন মা তো ইংলিশ শেখেননি, মা তো বুঝতে পারেন না, কিন্তু সে তো হিন্দি ভুলে গেছে, সেই জন্য সে ইংলিশেই বলে। तो वो को बेचारी मुझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। तो माँ तो কি হয়ে যায়, মা তো সংশয় পড়ে যায়, আরে ও কী বলছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কারণ মা তো ইংলিশ পড়েনি। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। তখন আবার হিন্দি ভুলে গেছিল, তাই আবার टूटी फूटी हिंदी से सीखते शुरू করে। सतयुग में तो एक राज्य एक ही भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। সত্য যুগে এক রাজ্য এক ভাষা এরকম ছিল, যেটাই এখন বাবা স্থাপন করতে এসেছেন। हर 5000 बरस बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, মানে মধুবনে গেলে এখানে তো অনেক সময় পাওয়া যায়, কারণ ওখানে কোনো কাম ধান্দা নেই, ওখানে কোনো রান্না বান্না করার চিন্তা নেই, সার্ভিসে যাওয়ার চিন্তা নেই। তো সেই জন্য বাবা বলে যে এখানে এলে অনেক ফুরসত মেলে। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। স্নান টান করে নিয়ে সকাল সকাল বাইরে এবার ওয়াকিংয়ে গেল, তো খুব কত ভালো লাগে। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स है, কিন্তু এই ঘুরতে বেরিয়েও যেন মনে থাকে যে আমরা সবাই এখানে অভিনয় করতে এসেছিলাম, এই সৃষ্টিতে আমরা অভিনয় করছি, অভিনেতা অভিনেত্রী। यह भी अभिस्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्रों का राज बताया है। हम शतप्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। दुनियार मानुष যখন ঘুরে বেড়ায়, যখন ওয়াকিং করে, তো ওদের তো কোনো কামাই হয় না, কারণ ওরা কামাইয়ের রাস্তাটা জানে না। বাবা বলছেন তোমাদের বাচ্চাদের কামাই হয়, কারণ ওই সময় যদি আমরা তখন বাবার জ্ঞানকে নিয়ে মনন চিন্তন করি, তো তখন আমাদের মার্কস জমা হয়। তাই বাবা বলছেন তোমাদের বহুত কামাই হয়। बुद्धि में चक्रों भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। बाबा तो कत যুক্তি বলেন, বাবাকে ইয়াদ করো, চক্রকে ইয়াদ করো, তুমি কি করলে তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ম জমা হবে তুমি চিন্তা করো, তো করতে করতে তোমার কত কামাই হয়ে যাবে। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের যে বিচার সাগর মন্থন করা সে যে করে না, তার বুদ্ধিতে কি হয়, माया ঢুকে पड़े, माया खिटखिट खिटखिट करे। उन्हें की माया तंग करती है। अंदर में यो को विचार करो, हमने यो को चक्र कैसे लगाया, যাতে মায়া আসার চান্স না পাওয়া যায়, না পাও। চিন্তন করো যে চক্রতে আমরা কিভাবে চক্র লাগিয়েছিলাম, কখন থেকে কিভাবে আমরা সত্য ত্রেতা দাপর কলি কীভাবে পার করেছি, কত জন্ম নিয়েছি, আমাদের কীরকম কীরকম অবস্থা ছিল তখন, ওইগুলো নিয়ে চিন্তন করো। কী কারণে আমাদের পতন হলো, আবার কি করে আমাদের উত্থান হবে, এগুলো নিয়ে চিন্তন করতে থাকো। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर शतप्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो शतप्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। যদি চলতে ফিরতে তুমি দিনরাত এইসবই ঈশ্বরীয় চিন্তনেই থাকো, তো তাহলে মায়া যে খিটখিট করে, তো মায়ার এই খিটখিট করা বন্ধ হয়ে যাবে। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। हर स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने शीत मेहनत करनी है। হয়তো হতেই পারে স্ত্রী পুরুষ দুজনেই বেরিয়েছ, কিন্তু বাবা বলছেন তোমরা যদি এই চিন্তনে ওয়াকিং করতে থাকো, ঘুরতে ফিরতে থাকো, তো তাহলে যার যার নিজের মেহনত নিজেই করছো। অথবা আপনা উচ্চ পথ পানে, তো প্রত্যেকেই তোমরা দুজনেই হয়তো নিজস্ব চিন্তনে আছো, तो जार जार ऊँचू पद पावर पुरुषार्थ से करछो। अकेले में जाने से तो
बहुत ही मज़ा है। एका যদি কেউ যায় তাহলে তো আরোই মজা, আপনি ही धुन में रहेंगे, बस নিজেই ওই চিন্তনের নেশায় সে থাকবে, সে চিন্তা করতে করতেই সে চলবে, যাবে আবার ফিরবে, কিন্তু এই ঈশ্বরীয় চিন্তায় সে মগ্ন হয়ে থাকবে, থেকে করতে থাকবে। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत शहर, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। हाँ, মানে বাগিচাতেও ঘুরতে পারো। বাবা বলছেন যে দেখো, যখন রাস্তায় বেরিয়ে কেউ ঘুরতে থাকে তো বাবা বলছেন যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয় তখন সে ফাঁকা জায়গা দেখবে, সে মনে করবে এই জায়গাটায় যদি পুল বানানো যেত তাহলে কত ভালো হতো, তার ওই চিন্তন চলবে। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। তোমরাও কি করো, হয়তো তুমি ঘরেই বসে আছো কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে নতুন দুনিয়ার চিন্তা চলুক, যে ওই দুনিয়া কেমন হবে, ওখানে আমি কি কি করব, ওখানে আমার পরিবার কেমন হবে, ওখানকার রাজনীতি কেমন হবে, ওখানকার প্রকৃতি কেমন হবে, এইগুলো নিয়ে তুমি চিন্তন চালাতে থাকো। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, মানে পড়তেও হবে, ঈশ্বরীয় পড়াই পড়তেও হবে, আবার কামাই করবার জন্য ধান্দা আদি যেগুলো করতে হয় তাও করতে হবে। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बाबा বলছেন আত্মার তো অধিকার আছে, আত্মা কেমনই হোক, বুড়া হোক, বাচ্চা হোক, জওয়ান হোক, অধিকার আছে বাবার থেকে প্রপার্টি নেওয়ার। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। ছোট বাচ্চা যদি বাচ্চা অবস্থা থেকেই এই জ্ঞানটাকে শিখে যায় তাহলে তো খুবই ভালো, তার ভাগ্য তাহলে কত শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক বিদ্যা और कोई सिखा ना सके बाबा ছাড়া। এই आध्यात्मिक विद्या और क्यों सिखाते पारे ना। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या। लौकिक दुनिया जे पढ़ा है ওটা তো হচ্ছে দৈহিক পড়ে, মানে অর্থ ইনকাম করবার, এই দেহকে বাঁচাতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থকরী বিদ্যা ওটাকে বলে। और वो পক্ষে শাস্ত্র কি বিদ্যা, গুরুদের কাছে আছে শাস্ত্রের বিদ্যা। ইও फिर है रूहानी विद्या, এটা তো হচ্ছে आध्यात्मिक विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं। এই বিদ্যার কথা কিন্তু বাবা এবং বাবার বাচ্চারা ছাড়া দুনিয়া কেউ জানে না। इनको कहा कि जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। যেহেতু এটা আত্মা, স্পিরিট মানে আত্মা, তো আত্মার উন্নতির জন্য জ্ঞান, এই জন্য এটাকে বলা হয় स्पिरिचुअल नॉलेज। जो गुरु आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। এখানে যিনি এসে পড়ান তিনি তো আমাদের বাবা, भगवानु बच है ना। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। दुनिया जो शास्त्रेर जो ज्ञान सेटा किन्तु अलग है, और एटा आध्यात्मिक ज्ञान एटा अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। बाबा तीन रकम विद्यार कथा बोलें। একটা হয় যেটা লৌকিকে স্কুল কলেজে পড়াশোনা করা হয়, ওটা একটা নলেজ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যারা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের যে শোনায়, তো সেটার একটা নলেজ। আর এখানে হচ্ছে रूहानी नॉलेज। तो वो खबर कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। কেউ হয়তো টাইটেল পেয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাকে হয়তো বলা হবে ডক্টর অফ ফিলোসফি, হ্যাঁ, কিন্তু বাবা বলছেন যে কিন্তু তবু তার কাছে কিন্তু শাস্ত্রেরই নলেজ আছে। এই নলেজ কিন্তু আত্মা পরমাত্মার
যে বিস্তারিত নলেজ, সৃষ্টির যে নলেজ, এগুলো কিন্তু তাদের কাছে নেই। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वो ही पढ़ाते हैं। আমাদের এটা স্পিরিচুয়াল নলেজ, সব আত্মাদের যিনি পিতা ফাদার, তিনি এসে আত্মাদেরকে এই পড়া পড়াচ্ছেন। उनकी महिमा है, बाबार महिमा करते बोला है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। पाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। माने शोना शोना कथा बाबार महिमा गाइते बोलते থাকে। হ্যাঁ, ওরাও হয়তো জ্ঞানের সাগর গুণের সাগর বলবে, কিন্তু ওটা তো শুনেছে তাই বলবে, অনুভব থেকে তো বলবে না। তাই বাবা বলছেন তোতার মতন তারা গাইতে থাকে, শুনেছে, তারা শিখেছে, বা শুধু রটতে থাকে, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। যদি তুমি পুরুষার্থ করে নিজেকে পাক্কা বানিয়ে থাকো, তাহলে দেখবে অফিসে কাজ করতে করতেও তোমার এই স্মৃতি আসবে, ঈশ্বরীয় স্মৃতিতেই তুমি থাকবে। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है, अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। माया যে সব স্মৃতি আমাদেরকে দিয়ে রেখেছিল সেগুলো আধা কল্প চলেছিল, এখন বাবা এসে আমাদেরকে যথার্থ রীতি যথার্থ জ্ঞান দিচ্ছে। আপনি को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। যদি আমরা নিজেকেই চেক করি যে বাবার কাছে আসার আগে আমরা কোন অবস্থায় ছিলাম, এখন আমরা কোথায় পৌঁছে গেছি, আরও উন্নতি করতে চাই আমরা। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, सृष्टि आदिते केवल भारत ही छिलो। भारत में ही पाप भी आते हैं पाठ बजाने। यही भारते बाबाओ आसन पाठ करते। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के होना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। যদি তুমি পবিত্র না হও, যদি পবিত্রতায় কম থেকে যায়, তো তাহলে স্বর্গে তো আসবে, কিন্তু একদম শেষের দিকে তো কী সুখ নিলে? 2500 বছরের স্বর্গ সুখ তুমি কতটুকু নিতে পারবে? ভক্তি জাস্তি নেহি কি হোগি তো আয়েঙ্গে নেহি। এর সাথে আবার ভক্তির কানেকশন আছে। যারা অনেক বেশি ভক্তি করেছে তারাই এই জ্ঞান মার্গে অনেক উন্নতি করবে। যদি কেউ ভক্তি ভালোভাবে না করে থাকে তো এখানে আসবে। সমাজ যাएंगे ইয়া ইতনা উঠানে वाला नहीं है। বোঝা যাবে এই জ্ঞানকে এত উঠাতে পারবে না, এতটা ধারণ করতে পারবে না। সমাজ তো सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई बिल्ले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। बाबा বলছেন অনেক মেহনত করার পরে, অনেক বোঝানোর পরে হয়তো কেউ বেরোয়। তো বাবা বলছেন কিন্তু তুমি ক্লান্তি অনুভব করো না, তোমাকে তো মেহনত করতেই হবে। मेहनत बिगड़ कुछ मिलता थोड़े की है, प्रजा तो बनती रहती है। ঠিক আছে, কমসে কম প্রজা তো হতে থাকবে। আজ কেউ শুনলো না, এলো না, চলে গেল, ও কোনো দিন না কোনো দিন আসবে, কারণ ওকে প্রজা হতে হবে। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्रों लगाओ या बैठ जाओ। बाबा বলছেন সকাল সকাল উঠে তুমি স্নান টান করে একান্তে গিয়ে তুমি চক্র লাগাও, ঘোরাফেরা করো, করতে করতেই চিন্তন করো, না হলে কোথাও বসে যাও, বসে বসে চিন্তন করো। তন্দুরস্তি के लिए पैदल करना भी अच्छा है। বাবা বলছেন হ্যাঁ, স্বাস্থ্যের জন্য মানে পয়দল করা, ওয়াকিং করাও ভালো কথা। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। तो कितनी कमाई है, देखो কত কামাই হবে।
বাবাও ইয়াদ আসবে, ড্রামার রাজও ইয়াদ আসবে, আর স্বাস্থ্যের জন্য যে ওয়াকিং করা হবে, যা হাঁটা হবে, সেটাও শরীরের জন্য উপকার হবে। তো কত ফায়দা হলো। यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। ঠিক আছে, লৌকিক কামাইতে হয়তো তুমি ব্যস্ত হয়েছিলে, তো যাই এই কামাই পুরা হলো, তখন এবার এই কামাই शुरू करो। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया, समझते हैं, पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। কেউ কেউ এত সুন্দর করে চার্ট লিখে রাখে যে অমৃত বেলে আমি কটার সময় উঠেছিলাম, তারপরে সারাদিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি। তো যদি পড়ে কেউ ওই তার মানে ডায়েরি বা খাতা যেটাই হোক নিয়ে যদি পড়ে, তো ওর ভালো লাগবে, ও শিখবে হয়তো তার থেকে। বড়ে বড়ে মনুষ্য কি বায়োগ্রাফি পড়তে হয় না, অনেক বড় বড় ব্যক্তির যে জীবন কাহিনী, সেগুলো মানুষ রুচি নিয়ে পড়ে না। बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। যদি তার পিতা যদি ভালো ভালো কথা যদি ডায়েরিতে নোট করে রাখেন, তো তাহলে তার বাচ্চা সেইগুলো পড়ে ওরও স্বভাব ভালো হয়ে যাবে। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर शतप्रधान बनना है। शतप्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। আমরা প্রত্যেক কল্পে কল্পে রাজ্য নিই, আবার ধীরে ধীরে চক্র লাগাতে রাজ্য হারিয়ে ফেলি। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा ताई বাচ্চাদেরকে বোঝান যে তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ কমপ্লিট করো। শরীর पर भरोसा थोड़े ही है। আমরা কি জানি কবে কবে আমাদের জীবনের অন্তিম দিন? তাই বাবা বলছেন ভালো করে পুরুষার্থ করো, তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করো, করে নিজেকে তৈরি করে নাও। आजकल मौत बहुत ईजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। बाबा बोलছেন अमर लोक अर्थात स्वर्ग दुनिया किन्तु अकाल मृत्यु হবে না। এখানে তো হঠাৎ করে কেউ বসে বসেই মারা যায়। তো বাবা বলছেন এই জন্য তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করে নিজেকে সম্পূর্ণ তৈরি করো। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा, दुरादेशी बनकर इस बेखत के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन बुढ़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन बुढ़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। विस्तार, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। মানে মূর্তি তৈরি করা হলো খড়মাটি দিয়ে, পূজা টুজা করে আবার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হলো, তো একে তো বাচ্চাদের পুতুল পূজার মতন মানা হয়। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्षा अनुमान आवेश आदि की आती है, हैं এগুলো তো কি, এগুলো তো ভালো কথা নয় না। ईर्षा अनुमान आवेश और आपका
आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या करते हो कि यही सत्य है, तो यो कवि जैसे उनमें प्राण भर देते हो। এটা ছিল কিন্তু এগুলো অসার, এগুলো তো আর প্রাণযুক্ত না, প্রাণিত নয় এগুলো, কিন্তু তোমরা ওইগুলোকে নিয়ে চর্চা করতে করতে, অন্যের সাথে আলোচনা করতে করতে, হ্যাঁ সত্যি এই রকম ও ওই রকম করতে করতে তোমরা কি করলে, এই অসার বস্তুর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে দিলে। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। আবার যখন বুঝতে পারো বাবার ইয়াদে বসে, তখন কিন্তু ওইগুলোকে অতীতকে অতীত করে দিয়ে স্ব উন্নতির ঢেউতে তুমি ওগুলো ডুবিয়েও দাও। इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागरवान स्मृति समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। সেই জন্য প্রথম থেকেই কী করো, তুমি সাবধান হয়ে এই কথাগুলোর চর্চায় চিন্তনে না গিয়ে তুমি নিজে বাবার ঈশ্বরীয় স্মৃতিতে থেকে তুমি শক্তিশালী হওয়ার বরদান দ্বারা এই পুতুল পূজার খেলাকে সমাপ্ত করো। स्लोगन, जो समय पर से योगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर से योगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।